आज आम +2 सेकेंड इयर बंदीर विरह व्यथा पढ़ा। बंदीर विरह व्यथार कवि होती गोपबंधु दास। जितेबाला गोपबंधु दास हजारीबाग जेल रे थिले 1921 मसीह सेतेबेले अनेक गुड़िए कविता रचना करते जहाँकि कारा कविता पुस्तक रे प्रकाशित। से कारा कविता पुस्तक रु कविताटी आसी। मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष, छाड़ी पूर्व एबे तपन जीवे पश्चिम देश। बसंत ऋतु होइछि, दिन सरी सरी आसुची माने संध्या ही आसुची। छाड़ी पूर्व एबे तपन, तपन माने कि सूर्य, सूर्य पूर्व दिग छाड़ी पश्चिम जीवे अर्थात कौन हम अस्तगामी बा आड़कू से जाउछनी बा सूर्य कौन हे अस्त हो जिवे। विदायर तेणु लागिछि आयोजन विस्तार। तेणु गोटे विदाय दवापाई क्या सूर्य को ए धरा पृष्ठर सूर्य को विदाय देवाई एक विराट आयोजन चली। कौन आम जमी स्वागत संबर्धना करूँ सेमती विदाय संबर्धना करा जाए। तो ठीक से जमी मनीष को विदाय दि जाए, ठीक विदाय बेले जो साजसजा करा जाए जमीती संबर्धना करा जाए, ठीक से परी सूर्य को धरा पृष्ठर पृथ्वी पृष्ठर विदाय देवाई गोटे आयोजन चली, विस्तार आयोजन चली। नाना रंग चंद्र आतपे आच्छादित अंबर, नाना रंग चंद्र आतपे, नाना रंगर चंद्र आतपे माने चांदुआ, चांदुआ रे आच्छादित अंबर माने आकाशा कौन होइछि आच्छादित होइछि। कहीं कथा कहउछंती जेतेबेले सूर्य अस्त हुंती आकाशर भिन्न भिन्न रंग आसी थाए, कोटी टिके खरा थाए, कोटी नाली देखा थाए, कोटी बादल थाए। तो सी जो टिके छाई थाए, कोटी खरा थाए, तो सेई जिनस को से कहउछंती विभिन्न रंग रे आकाश आच्छादित होइछि। विभिन्न रंग रे आच्छादित होइछि ताको से कहउछंती चंद्र आतपे, नाना रंग चंद्र माने नाना रंगर चांदुआ, आतपे माने होछि कोन चांदुआ। दले दले पक्षी गांती उच्चे करुण गान, तरुगिरी छाया विस्तारी पादे करे प्रणाम। आम जो विदाय संबर्धना दो कौन करुण गीत गाऊ, विदाय संगीत गाऊ। तो ये विदाय संगीत किए गाँव पक्षी माने, दले दले पक्षी गाँती, पक्षी माने कौन कर नीड़ को फेरुंट दल दल हो जिते सी जो राब करुँच कवि कहते कौन जे से माने करुण गान गाँच कहीं सूर्य धरा पृष्ठर विदाय नौ। तरुगिरी छाया विस्तारी, गचर छाई मिली आसता देख धरा पृष्ठ तले छाया जो छाई पड़ी था से कौन शोला परिका देखा जाए। तो सी कहते कौन तरुगिरी छाया विस्तारी पादे करे प्रणाम, माने से जो तले छाई पड़ी थाए से छाई को से कौन कहते से माने सूर्य को प्रणाम करुँच, पादरे प्रणाम करुँच। किए तरु होची गछ, गिरी होची पहाड़ जो छाई पड़ी थाए, तांको सिरे सूर्य दियंती हेम बरणी पाट। जिते आम जन को प्रणाम करुँ सी आम मुंड पर आशीर्वाद करते हाथ छुईकी हाथ छुई दियंती। तो सेहीपरि सूर्य कौन करुँच तांको सिरे, कहा सिर रे गिरी आउ तरु गछ, तांको सिर रे सूर्य कौन करुँच हेम बरणी पाट पिंधौचंदी, सुना रंगर पाट। अनुरक्त भृत्य मस्तके जथा बांधे सम्राट। कोपरी भाव में गोटे उपमा दौरान जमती अनुरक्त भृत्य राजांकर बा सम्राटर जी अनुरक्त थाए, जो भृत्य बा चाकर जी ता विश्वस्त, जमती ताकू कौन सम्मान करने राजा निजे कौन करती ता मुंडरे मस्तक कौन पगड़ी बांधी दियंती। ठीक से परी सूर्य कौन करुँच
ହେମବରଣୀ ପାଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତରୁ ଆଉ ଗିରି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖିବ ଗଛର ମସ୍ତକରେ ଆଉ ଗିରିର ମସ୍ତକରେ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ଭାଗରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ତାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେମବରଣୀ ପାଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ପାଟସୁର ପଗଡ଼ି ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସରେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ଅସ୍ତାଚଳ କୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଆସରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିକି ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ, ପ୍ରାଚୀର ଅନୁରାଗ, ପ୍ରାଚୀ କି ପୂର୍ବ ଦିଗ, ତାର ଅନୁରାଗରେ ତାର ସ୍ନେହରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବଦନ ଚାରୁ ବଦନ, ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଛବି ରଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି, ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, ଯେଉଁ କନକ କର ମାନେ ସୁନାର କର, ମାନେ କିରଣ କର ମାନେ ହାତ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀର ଅନୁରାଗରେ ସେ କ'ଣ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସୁନେଲି ହାତ ବଢ଼ାଇ ବା ତାଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣ ବଢ଼େଇ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ସ୍ନେହ ଆଦର। ସେ ପ୍ରାଚୀକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ କିରଣଟି ଭାରି ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଶୀତଳ ଥାଏ, ଏତେ ଟାଣ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କିରଣର ହାତ ବଢ଼େଇ ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ତାକୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ, ପ୍ରାଚୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ତ ପ୍ରାଚୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ହେଇକି କହିବା। ହାଲକା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେହେତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ହେବ, ସେ ପବନର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ଯେଉଁ ଶିର୍ଶିସ୍ ବା ଫିସ୍ଫିସ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ହାଲକା ହାଲକା, କବି ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୀରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୀକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନି ନୁହଁ କାତର, ହେ ଧନ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି, ତୁ କାତର ହନି ବା ତୁ ଭୟଭୀତ ହନି କି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପୋଳେ, ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବୋଳେ। ଯେତେବେଳେ କନକ କର ବଢ଼େଇ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସୁଛି, ଅନୁରାଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପ୍ରାଚୀ କପୋଳ ମାନେ କେଉଁଠି ତା ଗାଲରେ, କାରଣ କିରଣଟି ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା ମଧ୍ୟରେ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖାଦେଇଛି ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା। ବିରହ ମାନେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କାଳିମା, କାରଣ ଅଧା ବି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ବା ଛାଇ ଆସିଯାଇଥିବ, ସେ ଛାଇକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବେଳେ କିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ଅଛି, ଅନୁରାଗ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଉଛି କାଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ, ତା ମନ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେଉଁ ବିରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଯେଉଁ ବିରହ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ, କପୋଳ ମାନେ କପାଳ ନୁହେଁ ଏଠି ଗାଲ, ସେ କପୋଳରେ ଦୁଃଖର କାଳିମା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସେ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା, ଖାଲି ପ୍ରାଚୀର ଆସୁନି, ରବି ହସୁଛନ୍ତି, ଲାସ୍ୟ ହାସେ ହସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭିତରେ। କେବଳ କିଏ ବୁଝିପାରିବ ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି କେବଳ ସେଇ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ, ପ୍ରିୟଜନ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ଼ଚେତନ, ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ଆଦର ନାଇଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ସଂସାର କ'ଣ ହେଇଛି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସର୍ବ ଜଡ଼ଚେତନ, ଏ ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ଚେତନ ଏଠି
ए संसार कौन हो स्नेह प्रेम बंधा तेणु आम जो कौन हो जनठू विच्छेद हो जाऊँ आम आत्मीय स्वजन ठू जहाँ आम स्नेह आदर पाऊा मनीषठू जो आम दूरे जाऊ भारी कष्ट हुए तेणु से कहते यही विरह दृश्य दियई बंदी पराणी व्यथा बंदी किए गोपबंधु होती हजारीबाग जेल रे बंदी होती इंग्रेज मैंने बंदी कर रखी नहीं तो सेठी से कहते कारण गोपबंधु निजे प्रियजन उत्कलवासी समस्त को छाड़ी जाकि हजारीबाग जेल रे अच्छा उत्कल प्रति जो कर्तव्य से दुखी रंगी को जो साहाय्य करते से किसी करना उत्कलवासी मैंने केमती कष्ट अच्छा से जानी भी पारना प्रियजन मान विषय जानीपारना तेणु भर बड़ क्षोभ आसूँ दुख आसूँ तेणु से कहते ये जो विरह से दुखटा से निजे अनुभव कर प्रकृत में निज लोक मान छाड़ी रहिले केते कष्ट हुए तेणु सूर्य को जिते प्राची छाड़ुची प्राची सूर्य को छाड़ुची से केते कष्ट से निज अनुभव कर तेणु से कहते यही विरह दृश्य दियई बंदी पराणे व्यथा माने बंदी हृदय पराणे माने कौन प्राण हृदय हृदय व्यथा दौची पलके पलके पड़ई मने केते की कथा पलके पलके माने से तांकर प्रियजन सहित उत्कलवासी सहित जो समय बीते प्रति पलके पलक से सब कथा तांकर मने पड़ जाउची नहीं तापर से कौन कहते संभाल टिकिए सिपाही चाबी नदी द्वारे प्रणय प्रभाव देखी क्षणे रही बाहरे सेपटे कौन है बसंत ऋतु से टिके बाहर को बाहर आसिकी कौन कारागार प्रांगण में प्रकृतिर सुंदर दृश्य को देखुं किपरि प्रकृति सूर्य विदाय समय प्रकृति कूल कौन प्रभाव पड़ी देखु उपभोग कर दुख भी हो ठीक से बेल को कौन कर सिपाहीटी संभाल टिके सिपाही सिपाही कौन करुच्ची चाबी देवाई कौटी कारागार व्यस्त है जा कारागार भीतर को बोली व्यस्त कर ठीक से कवि को कहते संभाल टिके सिपाही चाबी नदी द्वारे टिके रही जाओ मु कौन करी प्रकृति प्रणय प्रभाव देखी प्रणयर प्रभाव देखी क्षणे रही बाहर प्रणयर प्रभाव कौन केमिति पृथ्वी रे प्राची जो सूर्यंकर जो विदाय होची केमिति प्रभाव पड़ी पृथ्वी पृष्ठ रे से प्रीतिर प्रभाव को मु किछि क्षण बाहर रही देखी प्रणय पीयूषे मिशिछि किया विरह विष विश्ववासी प्रति विचित्र की विधि आशीष प्रणय पीयूष पीयूष माने कौन अमृत प्रणय रूपक प्रेमर अमृत धारा रे किया बिसिछि विरह विरह विच्छेद जड़े निज लोकठू आम जो दूरे जाऊ से जो विरह जंत्रणा से विरह रूपक विष कहीं एत प्रीतिर बा प्रेमर जो अमृत धारा पीयूष धारा हूँ कौन अमृत धारा अमृत से अमृतर धारा जो से पुणी विच्छेद कहीं अच्छी विरहर विष कहीं अच्छी ये जो विश्ववासी प्रति की विचित्र विधि विधि माने कौन जो विधान विधि आशीष आशीष माने आशीर्वाद ये कौ प्रकार विधि आशीर्वाद विधातार ये विश्ववासी प्रति कौ प्रकार आशीर्वाद ये कौ प्रकार नियम कवि क्या को प्रश्न कर भगवान को सुंदर सरज चरणे किंपा जड़ित ही तुम्हें जोटी सरज माने कौन सुंदर पद्म ता पादरे ठीक रखिथ जड़ित अहि अहि माने साप ठीक लगिकी साप थी जदि एत सुंदर फूलटे कर किए स्पर्श कला से सापर दंशन खाइब नहीं प्रीतिर जो पीयूष अमृत धारा अच्छे ठीक से विच्छेद कर दौच ये जो विपरीत स्थिति जो देखिए गोलाप अच्छी से कंटा अच्छी जो विपरीत स्थिति जोटी कौन प्रेमर धारा अच्छी से विरहर धारा अच्छी जो सुंदर पद्मटे फुटी से साप को रखीच तुम्हें ये जो विपरीत स्थिति कहीं सृष्टि कर विपरीत स्थिति रहस्य किए पार कह ये सृष्टि रे भगवान कर ये जो कौन विधि बा आशीष ये विपरीत स्थिति किए तार रहस्य को कहीपर प्रियजन प्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे विरह विषम विषे मो पराण गारे तेणु कवि कहते देख मुके
ମୁଁ କେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିରହ ବିଷ, ମୋ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ଯେଉଁ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ବିଷମ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷ ପରି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଘାରି ଉଠୁଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିରହର ବିଷମ ବିଷ ଅତି ସାଂଘାତିକ, ମାନେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ସମହୃଦ ବେଦନା, ତାପିତ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ ଅବାକ୍ଷଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କାରାଗାରରେ ରହି ମୋ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ତାହା ବଡ଼ ବିଷମ ବିଷ ପରିକା ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣକୁ ଘାରି ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ବିରହ ବେଦନା ଦେଖିବି, କାହାକୁ, ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାଚୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଏଇ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବି, ସମାନ ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଦେଖିବି, ତାପିତ ମୋ ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ଜଳୁଛି, ତପ୍ତ ତାପିତ ଜଳୁଛି, ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଯିବ। ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ କିମ୍ବା କର କଟାଳ, କକ୍ଷେ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଚାବି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ରଡ଼ି ମାରୁଛି, କଟାଳ କରୁଛି, ରଡ଼ି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ରହିଯା ସିପାହୀ, କାହିଁକି ତୁ କଟାଳ ମାରୁଛୁ, ବାରେ ଚିଲଉଛୁ। କକ୍ଷେ ବା କାରାଗାର ଭିତରକୁ ଅବରୋଧ ହେବାର, ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବାର ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ଗୋଧୂଳି ମାନେ ଗୋଧୂଳି ମାନେ ଗାଈମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଠକୁ ଫେରନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଏବେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଧୂଳି କାଳ, ଦେଖ ରତ ରତ ଏବେ ବି କ'ଣ ରତ ରତ ହୋଇ ରବି ଏବେ ଗଗନେ, ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏଥି କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ରତ ରତ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଗନେ, ମାନେ କେଉଁଠି, ଆକାଶରେ ବା ଗଗନରେ, କି ରବି। ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାନେ କ'ଣ, ଅଗଣା, କାରାର ଯେଉଁ ଅଗଣାଟେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ବୁଲିବି। ତେଣୁ ଯମଦୂତ ହୃଦୟ କରୁଣା କାହୁଁ ବସିବ ତିଳେ। ତେଣୁ କବି କାହାକୁ, ସିପାହୀକୁ ଯମଦୂତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କେଉଁଠି ତା ହୃଦୟରେ ଟିକେ କରୁଣା ଆସିବ, ସେ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ତା ସହିତ ଜୁଲମ କରିବ, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ସେ ତ ଇଂରେଜମାନେ ସେଠୁ ଆସିବେ, ପିଟା ମାରା କରିବେ, ଚାବୁକରେ ପିଟିବେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ନିଜର ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ପଶିବି ବିଳେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କାରାଗାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ହେଲା, ତ ଆଜି ବିଷୟଟି ସରିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତ କରିଦିଅ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।